बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम मुतहरी चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दीनी असनाद के इक्विवेलेंस के मुआदले के हवाले से वीडियो लेकर हाजिर हूँ, नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ, जिसमें अगर आप शहादत सानिया आमा और शहादत सानिया खासा को मुआदला करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है उसमें आपको कुछ असरी तालीम, दुनियावी तालीम समझ लें, उस असरी तालीम में आपको कुछ मज़ामीन के इम्तिहान देना होते हैं जो लाजमी होते हैं। उन लाजमी मज़ामीन के आप इम्तिहान देकर फिर आप शहादत सानिया आमा को मैट्रिक के बराबर करवा सकते हैं और शहादत सानिया खासा को आप इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंस यानी मुआदला करवा सकते हैं। तो उसके हवाले से अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का बटन जो है इसको ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आज की अपडेट ये है कि आप किसी भी बोर्ड से कैसे इम्तिहान दे सकते हैं, वो लाजमी मज़ामीन जो देने होते हैं। तो इससे पहले मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुतालिक वीडियो बनाई थी जिसमें जो लाजमी मज़ामीन है वो अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से देना चाहें तो उनका तरीका कार क्या है, यानी उनमें दाखिला कैसे लेना है और कौन कौन से मज़ामीन है, किस तरह आप दाखिला लेंगे, किस तरह जो है आप मज़ामीन के इम्तिहान देंगे और मुकम्मल प्रोसीजर के ऊपर वीडियो है। अगर वो देखनी है तो चैनल पे आए और यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन जो होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर दीनी असनाद इक्विवेलेंस के हवाले से वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें लाजमी मज़ामीन अल्लामा इकबाल की तरफ से देना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बाकी जो बोर्ड हैं, जो फेडरल बोर्ड या इसके अलावा जो बाकी बोर्ड हैं उनमें अगर आप देना चाहें तो वो कैसे देंगे। इस वीडियो में मैं आपको मुल्तान बोर्ड के मुतालिक जो है बेस मुल्तान के मुतालिक बताऊंगा कि उसमें आपने वो लाजमी मज़ामीन के लिए कैसे दाखिला लेना है और उसका प्रोसीजर जो है क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो लाइक कर लीजिएगा और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, कम से कम आप एक दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भला हो जाए। तो ये मेरे सामने मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने दाखिला कैसे लेना है। अगर आप चाहे तो आप अप्लाई भी करवा सकते हैं, उसके लिए जो है नंबर आपको नजर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है नजर आएंगे। यहाँ पर आपको प्राइवेट एडमिशन का ऑप्शन जो है ये नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है अगर आप दाखिला लेना चाह रहे हैं। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए भी तो ये मुल्तान बोर्ड के लिए बेस मुल्तान है, याद रखिएगा। जो एरिया जो इलाके मुल्तान बोर्ड में आते हैं ये उनके लिए है, बाकी के लिए भी जो है इंशाल्लाह मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा बाकी बोर्ड के मुताबिक। फिलहाल जो है मुल्तान बोर्ड एरिया वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप प्राइवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर मजीद कुछ ऑप्शन जो है नजर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है 10th कंबाइंड एडमिशन, इसमें जो है यहाँ पर आपको सानविया आमा वाला जो है ये ऑप्शन नजर आएंगे। तो आपने सानविया आमा वाला जो है सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा कि सानविया आमा का इम्तिहान देने वाले तलबा यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने जो है ये वाली एक विंडो या ये डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा। तो लाजमी मज़ामीन जो हैं उनमें एक उर्दू है, दूसरा इंग्लिश है और तीसरा पाकिस्तान स्टडी यानी मुतालिया पाकिस्तान। ये 3 मज़ामीन है जिनके आपने इम्तिहान देना है, 9 के भी और 10 के भी, दोनों पार्ट्स के जो है आपने इम्तिहान देना है। उसके बाद आपको इनका जो रिजल्ट मिलेगा उसके जरिए फिर आप IBCC में जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं इनका इक्विवेलेंस करवाने यानी मुआदला करवाने के लिए। तो अगर आप मुआदले के हवाले से वीडियो देखना चाहते हैं कि मुआदला कैसे करवाएंगे सानिया आमा और सानिया खासा को, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे आए, यहाँ पर प्ले लिस्ट ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने तमाम प्ले लिस्ट खुल जाएंगे। चाहे तो आप ये वफाकुल मदारिस एंड दीनी असनाद ये वाली प्ले लिस्ट खोल लें या आपको ये दीनी असनाद इक्विवेलेंस एंड अटेस्टेशन मेथड ये वाली प्ले लिस्ट जो है इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने
اس کی ویڈیوز جو ہیں مکمل اوپن ہو جائیں گی۔ اب آپ نے یہاں سے جو ہے شہادت الثانیہ اس کو اگر آپ ایکویلنس کروانے ہیں تو اس کے لیے اپلائی کیسے کرنی ہے، یہ ویڈیو ہے۔ شہادت الثانیہ خاصہ کے لیے جو ہے وہ یہ اوپر ویڈیو ہوگی، تو ان دونوں ویڈیو کو آپ جا کر دیکھ لیجیے گا۔ اب یہاں پر آپ نے ان لازمی مضامین کے امتحان دینے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کے لیے یہاں پر اس فارم کو آپ نے آن لائن فل کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنا نام دینا ہے، کینڈیڈیٹ یعنی جو اسٹوڈنٹ ہے طالب علم، اس کے بعد نچلے خانے میں والد کا نام لکھنا ہے، اور یہاں پر جینڈر یعنی میل ہے، مرد ہے، فیمیل عورت ہے، یہ سلیکٹ کر لیجیے گا۔ یہ نیچے رجسٹریشن نمبر ہے، اس کے حوالے سے جو ہے معلومات ہے، تو یہاں پر آپ نے ڈیٹ آف برتھ جو ہے اپنی تاریخ پیدائش جو ہے وہ لکھنی ہے۔ پہلے سال لکھنا ہے، یہ فارمیٹ یاد رکھ لیجیے گا۔ پہلے سن لکھنا ہے یعنی 2021 ہے، 22 ہے، 2000 ہے، اور اس کے بعد مہینے کا لکھنا ہے یعنی کون سا مہینہ ہے، اس کے بعد دن کا لکھنا ہے۔ تو یہ فارمیٹ تھوڑا سا الٹ ہے۔ اور اس کے بعد طالب علم کا جو پے فارم ہے یا شناختی کارڈ ہے اس کا نمبر یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد والد کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، پھر والد کا موبائل نمبر جو ہے وہ لکھ دیجیے، چاہے تو آپ اپنا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے۔ پوسٹل ایڈریس یعنی جہاں پر آپ کو کوئی ڈاک وغیرہ یا کوئی چیز جو ادارہ بھیجے گا وہ آپ کو موصول ہو۔ تو یہ نیچے ان کا نوٹ بھی لکھا ہوا ہے، پرائیویٹ اکیڈمی اسکول یا ادارے کا پتہ نہیں لکھنا، ورنہ آپ کو جو ہے درستگی کے لیے پھر فیس پے کرنا ہوگی، پھر اس کا پروسیجر جو ہے الگ سے شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ اپنا گھر کا ایڈریس بھی لکھ سکتے ہیں، یا ایسا ایڈریس لکھیے جہاں پہ آپ کو تمام چیزیں جو ہیں موصول ہو جائیں، یعنی آسانی سے جو ڈیٹ شیٹ بھیجیں گے، رول نمبر سلپ وغیرہ وغیرہ۔ جو یہاں پر آپ نے مستقل ضلع لکھنا ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو یہ آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ جو ملتان بورڈ کے ایریے میں آتے ہیں، ڈویژن ملتان میں آتے ہیں، وہ آپ نے ایریا سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ای میل ایڈریس ہے، اگر لکھ دیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی لکھیں تو ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن، یہاں پر آپ نے اپنی شناخت کا نشان لکھنا ہے، یعنی جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ یہ شناخت ہے یہ وغیرہ، وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسپیشلسٹ ہے یعنی کوئی ڈسیبل یعنی لنگڑا لولا وغیرہ یا اندھا ایسا جو ہوتا ہے، یہ جو بھی آپ چاہیں اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں ڈسیبلٹی نہیں ہے تو پھر آپ نن کے اوپر اس کو رہنے دیں۔ اس کے بعد نیشنلٹی یعنی آپ پاکستانی ہیں یا غیر پاکستانی ہیں، تو جو وہ سلیکٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اپنا مذہب بتائیے گا، مسلم ہے نان مسلم ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیجئے گا۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو یس کر دیجئے گا، اگر نہیں ہے تو نو کے اوپر کلک کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ یتیم ہیں تو یس کر لیجئے گا، اگر آپ یتیم نہیں ہیں تو نو کے اوپر رہنے دیجئے گا۔ اس کے بعد میڈیم بتائیے گا کہ آپ اردو میڈیم جانتے ہیں یعنی آپ کی زبان کیا ہے، تو آپ اردو کریں یا انگلش کریں، جو بھی، تو زیادہ تر جو ہے اردو ہی ہوتا ہے، وہ آپ سلیکٹ کر لیجئے گا جو بھی رکھیں۔ اب آتے ہیں یہاں پر آپ کو مضامین کے امتحان دینے ہیں، ان کا گروپ جو ہے یہاں پر بتایا جائے گا۔ تو سٹیٹس آپ کا جو ہوگا وہ پرائیویٹ ہوگا، کیونکہ آپ پرائیویٹ ہی داخلہ لے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کسی گورنمنٹ اسکول کی طرف سے داخلہ نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد گروپ بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو سبجیکٹ ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی لسٹ اردو ہے، انگلش ہے اور پاکستان سٹڈیز ہے۔ یہ 9 کلاس میں بھی یہی ہوں گے اور 10 کلاس کے بھی یہ 3 مضامین ہوں گے، یعنی یہ کل کورس جو ہے 6 کتابیں جو ہے سمجھ میں بن گئیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی پکچر تصویر جو ہے وہ آپ نے اچھے سے بنا کے یہاں پر اپلوڈ کر لینی ہے۔ اپلوڈ کرنے کے لیے چوز فائل کریں گے اور تصویر آئے گی، سلیکٹ کر کے اوپن کریں گے اور اس کے بعد وہ یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ نے سینٹر بتانا ہے کہ کس سینٹر میں آپ نے امتحان دینا ہے یا کون سا نزدیک آپ کے سینٹر جو ہے بنتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے یہاں پر آپ نے تحصیل سلیکٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس سینٹر کو آ جائے گا وہ آپ نے مثال کے طور پہ ہم یہاں پر ملتان، تحصیل ملتان جو ہے وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نیچے جو ہے ملتان کے جو بھی سینٹر ہوں گے ان کی لسٹ آ جائے گی، ان میں سے آپ نے
जो आपको नजदीकी होगा वो आपने सेलेक्ट कर लें। तो तहसील जो है आप अपनी मर्जी से जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो कर लीजिएगा, जो आपको तहसील लगती हो यानी नजदीक हो। इसके बाद उसकी लिस्ट जो है यहाँ पे आएगी। इसके बाद सिक्योरिटी कोड है, यहाँ पर आपने इस पे क्लिक करना है और इसके बाद सेव अपडेट कर देना। हो सकता है इसके बाद भी कुछ ऑप्शन आए तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल मेरे पास भी स्टूडेंट का एक्सेस नहीं है, तो इसलिए जो है मैं अप्लाई नहीं कर रहा। इस तरह जो है आप अप्लाई कीजिए, फिर इंशाल्लाह आपको जो फर्दर मालूमात होगी वो आपके इम्तिहानात के मुतालिक वो आपको ये बोर्ड वाले भेज देंगे। इस तरह आप अपना दाखिला करवा के जो है इम्तिहान दीजिए और फिर उनको आपने इक्वलेंस करवाना। इक्वलेंस के हवाले से वीडियो मैंने बता दी, आप चैनल पे जाएंगे वहाँ पर आपको आमा और खासा की जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि ये मैट्रिक के लिए इसके लिए आपने ये इम्तिहान देकर फिर सिर्फ आमा को जो है इक्वलेंस करवाना है। इसके बाद जब आप आमा को इक्वलेंस करवा लेंगे, मुआदला करवा लेंगे, तो उसके बाद फिर आप खासा की तरफ जो है जा सकते हैं। यानी फिर खासा के आप इम्तिहान देंगे, फिर आप उसको इक्वलेंस करवा लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें किसी किस्म की भी अटेस्टेशन के लिए, अगर कोई मालूमात लेना चाहें या अप्लाई करवाना चाहें तो उसके लिए आप राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है लिंक व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से राब्ता कर लीजिएगा। यह नंबर आपको नजर आ रहा होगा, इसके जरिए आप राब्ता कर सकते। उम्मीद है ये आपके लिए मददगार साबित होगी, पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी तरह किसी मजीद मालूमात के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।